নমস্কাৰ মই প্ৰণিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মহাধৰ্ণা বেক টু বেক প্ৰতিবাদৰ পাছতো বৰ্তমান ওয়াকফ বিলখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ আৰু ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বই বুলি কৈ দিলে অমিত শাহে লগতে ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি ব্যৱহাৰ হ'ব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে জানিব পৰা গৈছে যে মৰিগাঁৱৰ 134 একৰ মাটি ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত আছে সমান্তৰালকৈ দেশৰ বহু কেইবোৰ মাটি আছে আৰু সেই মাটিবোৰ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব মুছলমানৰ হিতৰ বাবে সেই মাটি সেই সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি অমিত শাহে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ওয়াকফ বিলখন যে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব সেইটো খাটাং কাৰণ কোনো প্ৰতিবাদক এতিয়া তেওঁলোকে বাধা বুলি নাভাবে সকলো প্ৰতিবাদ নেওচি গৃহীত হ'বলৈ গৈ আছে ওয়াকফ বিল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে অমিত শাহে ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি ব্যৱহাৰ হ'ব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে অমিত শাহে লগতে মৰিগাঁৱৰ নাম লৈছে তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত মৰিগাঁৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ওয়াকফ বৰ্ডক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ 134 একৰ ভূমি ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত আছে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত ভাষণত তথ্যসহ মৰিগাঁও জিলাৰ ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত থকা ভূমিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অমিত শাহে ওয়াকফ বৰ্ড সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সদন উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ মহাধৰ্ণা বেক টু বেক প্ৰতিবাদ হৈ থাকিল কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ তৎপৰ চৰকাৰ কাৰণ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বাধা বুলি নাভাবে কাৰো প্ৰতিবাদক বাধা বুলিয়েই গণ্য কৰা নাই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বই বুলি কৈ দিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কাৰণ চৰকাৰে কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই গৃহীত কৰিবলৈ ওলাইছে এইখন বিধেয়ক চৰকাৰে এইভাৱেই আনিছে যাতে সংশোধন কৰিব পৰা যায় উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ওয়াকফ বৰ্ডত এই যিকেইটা বিশেষ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰবোৰ খৰ্ব হ'ব বুলি মুছলমানসকলে ভাবি আছে কাৰণ এইখন বিধেয়কত 40টা সংশোধন আনিব বিচৰা হৈছে এই 40টা সংশোধন আহি যোৱাৰ লগে লগে মুছলমানসকলৰ পোনপটীয়াভাৱে যিবোৰ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰবোৰ নিশ্চিতভাৱে খৰ্ব হ'ব কিন্তু ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি কৈ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এতিয়া কথাটো হ'ল যিটো সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানে ভাবি আছে যে এইখন বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'লে আমি আমাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাম তাৰ বিপৰীতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আকৌ কৈছে যে দেশৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি ওয়াকফৰ এই বিলখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পাছতো কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবেই ব্যৱহাৰ হ'ব এই কথা তেওঁ কৈছে মৰিগাঁৱৰ নাম তেওঁ লৈছে ওয়াকফৰ প্ৰতিটো সম্পত্তি মুছলমানৰ বাবেই যে ব্যৱহাৰ হ'ব সেই কথা তেওঁ কৈছে লগতে ওয়াকফ বৰ্ডত কি কি সম্পত্তি আছে সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ওয়াকফ বৰ্ডক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সংসদত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ 134 একৰ ভূমি ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত আছে এই কথা স্পষ্টকৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ভাষণ প্ৰসংগত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত এই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভাষণত তথ্যসহ মৰিগাঁও জিলাৰ ওয়াকফ বৰ্ডৰ অধীনত থকা ভূমিৰ কথা অমিত শাহে উল্লেখ কৰিছে ওয়াকফ বৰ্ড সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সদন উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ উত্তাল হৈ আছে কাৰণ দেশৰ কোটি কোটি জনতাই কোটি কোটি মুছলমানে ভাবিছে যে এই বৰ্ডৰ যিবোৰ শক্তি আছিল সেই শক্তি দুৰ্বল হ'ব এতিয়া কাৰণ 40টা সংশোধন আনিব বিচাৰিছে চৰকাৰে আৰু চৰকাৰে 40টা সংশোধন অনাৰ লগে লগে কি হ'ব সকলোৰে চিন্তা আৰু সেইবাবে মহাধৰ্ণা বেক টু বেক প্ৰতিবাদ হৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ওয়াকফ বৰ্ডখন এনেধৰণেই সংশোধন কৰা হ'ব আৰু বিধেয়ক গৃহীত হ'বই স্পষ্ট কৰি দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সংসদত কি ভাষণ দিছিল আমি এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और मान्यवर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया और मान्यवर महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली मान्यवर ये सब जब जो चल रहा है इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप
और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14